openingnya masih. Nggak usah. Opening lagi ya, itu kan beda episode ceritanya. Opening lagi. So welcome to G-Pod Podcast. Dimana kita saling judge tapi tanpa takut to judge. So today we're going to talk about the movie. Imperfect. Yeah, the title is Imperfect. So we talk about insecurity. Also, the main issue of the movie is insecure. So for the synopsis, Imperfect is about Rara, a woman who always feels insecure about her body and appearance because she doesn't look like society's perfect beauty standard. She worked at a cosmetic company and is often compared to her younger sister who is slim and confidently beautiful. When Rara gets a change to promotions, she changed her appearance to fit in and be accepted. But after changing, her relationship with her family, friends, and her boyfriend, Dika, start to fall apart. In the end, Rara realized that real happiness comes from accepting and loving herself, not from trying to be perfect for others. So what do you think about the movie, guys? Have you ever experienced like what Rara experienced? Of course, ya. Semua orang pernah nggak sih? Ya. Insecure not only about physical body but can also kayak akademik or Ekonomi. ekonomi and anything else. And insecure kita bisa insecure tuh bukan dari orang jauh atau gimana, bisa jadi dari orang rumah sendiri guys. Yeah. Kayak like sister or brother or kayak gitu. Because in this culture, especially in Indonesia, The parents the parents always compare their child with another child. Yeah, Child or tetangga apa gitu? Yes. neighbor. Yes, their neighbor. Anak sama anak juga kadang dibandingin gitu. Itu yang bikin. Terus si kakaknya bisa. Bisa kerja kamu ngapain? Lihat adik kamu ranking mulu. Gitu bisa guys. Sama kayak di filmnya kayak gitu. Si Rara selalu dibandingin with Sama her sister. So I want to ask, which scene made you go, yep, that's literally me overthinking my face or no reason? Yang artinya Kayak ada nggak di bagian situ tuh yang pas kalian nonton atau kalian lihat kayak iya itu sama kayak aku, atau malah jadi iya lagi, pokoknya pas kalian lihat itu kalian jadi langsung overthinking ke diri kalian sendiri di situ, ada nggak? Kayaknya sih lebih ke pas dia dibandingin sama adiknya ya. For me pernah kayak jadi insecure gitu, insecure tapi buat motivasi sih sebenarnya. Orang tua Bagus. kita tuh orang tua kita tuh kayak gitu Buat yang terbaik juga. buat yang terbaik, apalagi for me as a young daughter kan kayak harus jadi contoh yang baik buat adikku gitu. Apakah Nafeza juga, because you're same with me as eldest daughter? Yes. Maybe in my experience lebih ke dibandingin sama ya anak tetangga itu. Back to Kayak misalkan anak tetangga udah graduation, terus aku kayak belum, karena masih semester 7 juga nggak sih? pelan-pelan dulu lah ya gitu. Enjoy your process. Kayak kemarin after semprot, tiba-tiba nyampe rumah langsung ditanya gimana, bisa nggak, nilainya berapa? Udah selesai kan kak? Iya. Dapat sidangnya. Sama. Capek wisuda. Kalau baru semprot ya. So it is not my experience but my friend's experience. Masalah apa? Kan insecure itu not about body, fisik gitu kan, but economic. My friends
has a girlfriend who rich than him, and also every time they go out, yang selalu bayarin ceweknya. Padahal ceweknya tuh nggak apa-apa banget, as long as they go together keluar kayak gitu, nggak apa-apa banget. Ya kita berdua. Tapi si cowok temen gue ini feel like gak enak, kayak selalu mikir ya kalau dia terus, gue ngerasanya gak sih kayak bukan gue yang cowoknya kayak gitu. Ego ya? Di situ dia ceritanya sambil kayak bilang juga, kenapa sih gue nggak kayak gitu, kenapa sih gue ketemu cewek yang malah ekonominya lebih tinggi dari gue. Dan selama mereka pacaran like 2 years, I don't know, mereka 2 tahun pacaran, kayaknya selama pacaran tuh ceweknya tuh nggak pernah bahas yang kayak kapan sih keluar yang bayarin lu gitu, nggak pernah. Ceweknya tuh kayak ya udah, ya selagi gua ada ya udah gua aja gitu. Ceweknya nggak, malah kayak ya udah enjoy aja, nggak ngeribetin juga. Cuma gara-gara ceweknya gitu, Insecure. temen gue nya malah kayak kepikiran insecure, kayak nggak enak nih kalau dia terus yang bayarin kayak gitu. Makanya Di ghosting. nggak di ghosting, diputusin gara-gara nggak enak doang, diputusin. Overthinking sendiri ya. Mm-hmm. Emang sih overthinking tuh bisa bahaya banget guys. Bisa sampai bisa apa ya? Gue ngeliat kayak di podcast orang itu overthinking sendiri tuh bisa, kalau dipendam sendiri gitu ya guys, itu Gila. bisa bikin kematian gitu guys. Kayak lama-lama jadi sakit jantung, jadi gitu. So, insecure tuh wajar guys, tapi jangan terlalu dipikirin karena setiap orang masih punya kekurangan masing-masing. Mungkin mereka pintar nutupinnya aja guys. Tapi I wanna ask, how do you deal with your pressure when you feel insecurities? Kayak gimana sih cara kalian nge-handle yourself atau diri kalian sendiri pas kalian merasa pressure, pas teman-teman kalian tuh udah pada di puncak, tapi apa ya, kalian masih stuck di situ-situ aja. I think in my opinion, sebenarnya kadang insecure tuh ada baik ada buruknya. Of course lebih banyak buruknya ya. Tapi kalau if we see it in positive way, kayak kalau kita insecure tuh kita bisa ada kemauan buat Maju. berkembang. Oh iya sih. Balik lagi ke mindsetnya. Jadi kalau kalian mindsetnya kayak, ih mereka udah pada ini nih, udah pada sidang, udah pada segala macam, I want to be like them too gitu. Pasti ada motivasinya. Tapi Iya. kalau kalian ngelihatnya kayak, ih mereka udah sidang, gua nggak bisa deh. Bukan ini, gua nggak bakal bisa deh. Pokoknya gua nggak bakal bisa, itu pasti bakal bikin down di kaliannya. Jadi sebenarnya cara mengatasinya menurut gua, in my opinion, Open mindset. it's based on how you think about it, in what way, positive or negative way. Ya kalau for me sih, ya sih sama. Cuman kadang kayak merasa down juga sih ngeliat apa sih namanya orang-orang kayak gitu. Apalagi ditambah omongan orang tua juga kadang ya. Tapi ya itu benar kata Zara, balik lagi ke mindset kitanya. Kita harus berpikir positif, jangan yang berpikir down terus gitu. Ya sometimes down is it's okay gitu kan. Cuman ya jangan terlalu lama, jangan too much juga gitu downnya. Maybe in we live in apa, perkampungan gitu ya. Itu pasti banyak banget yang bisa bikin kita jadi insecure gitu, karena apa ya, orang yang di kampung tuh rata-rata pikirannya masih yang bahasanya kolot gitu loh guys. Kayak punya beauty standarnya harus putih, harus ini, harus pokoknya banyak banget lah gitu. Jadi mereka kayak yang apa ya, pressure sendiri gitu loh, kayak ih kalau gue kulitnya kayak gini, gue dibilangnya kayak jelek karena hitam gitu. Sebenarnya sih ya susah sih ya kalau pikiran orang-orang yang udah terlanjur begitu mah.
tergantung ke kitanya lagi sih sebenarnya, apa-apa tuh tergantung ke diri kitanya lagi. Kita mau apa ya, terlalu peduli banget nggak sih? Nah, jangan terlalu peduliin omongan orang yang kayak gitu deh. Itu bisa bikin kalian jadi Stres, kepikiran sendiri. Boleh mikirin itu, boleh mikirin kata orang, tapi jangan kayak berlarut-larut. Jangan kayak sampai Over lah. ya over. Yang berlebihan tidak baik. Masih dari Self kalian love juga punya kelebihannya juga kan, Iya. nggak pasti buruk-buruknya doang. Self love over self love juga nggak baik. Insecure too much insecure juga nggak baik. Ya jadi ya udah, consider aja ya, consider what you were. Pokoknya kalau nggak, if we don't merugikan orang lain, yes, benar. just leave. Lakuin aja. Kalian yang mau pakai fashionnya gimana, kalian pokoknya senyamannya kalian, jadi diri kalian sendiri aja. Consider. Yourself. Mikir kids. Ini sama nggak sih kalau kayak di drakor gitu guys yang Beauty itu, itu juga sama kalau kalian nggak nonton film Indonesia atau kalian lebih suka drakor, kalian pasti udah tahu banget True Beauty. Itu juga sama banget kayak Imperfect, kayak di antara pokoknya ada yang di antara tiga anak itu, anak keduanya nih yang mukanya jelek, terus di keluarganya aja, even di keluarganya aja tuh mamanya kayak yang agak apa sih, banding-banding gitu Kayak lah. imitasi gitu ya. Beauty privilege. Yes. Bahkan sama yang mana siapa sih baik banget gitu. So talking about true beauty, it's mainly talking about beauty privilege, right? So in your guys opinion, kayak ada nggak sih beauty privilege? Nggak cewek doang ya, cowok kan bisa jadi juga ada gitu. Ada sih, if you look in TikTok, if someone post videos and she or he beauty or handsome, pasti di komennya kayak apa sih, baik-baik, positif Ya. semua nggak sih, kayak ih gampang banget. Even yang maling, kalau maling yang cakep Iya, malingnya nggak ada gitu ya. pada centil semua di situ, mau cewek mau cowok. Tapi kalau yang ngepost tuh jelek atau Ya udah, ibaratnya makin. bahasanya kayak gimana ya, pokoknya secantik yang Medium ugly mereka kan? pasti komennya kayak ih ngapain sih gitu loh, pasti Komennya kayak udah gitu. fisik. Kalau di real life, Jadi Iya sih, sebenarnya kayak nyari kerja deh. Iya Yes. pasti standarnya kan harus companies. ya standarnya Looking harus gitu ya. good looking gitu kan. kayak misalkan mau jadi pramugari ya, ibaratnya ya fisiknya harus bagus, Sempurna. harus gini-gini. Jadi kayak mungkin ada orang yang punya kekurangan kayak itu cita-cita gue guys gitu. Ya banyak sih sebenarnya. Punya koreng dikit aja nggak boleh. Ya makanya akhirnya mereka banyak banget yang bodong-bodong. Kalau zaman sekarang operasi plastik guys, itu banyak banget. karena mereka juga mau dihargain ya. Iya, operasi plastik, suntik putih. Sampai implan, pakai implan demi apa ya? Demi ini aja, biar diapresiasi orang aja, cuma biar susah Dianggap gitu dianggap ya. aja sama orang itu. Itu jahat. That's so creepy. That's so creepy. Karena kalau jelek nggak dihargai. Iya, aku jelek. orang-orang kayak dia guys. Ya ini nih contohnya nih guys, udah ada nih Terdekat. ini guys. So overall, from the movie, it still happens in nowadays life. On this movie, Imperfect shows that beauty is not about having a perfect body or face. It is about confidence and being happy with who you are. Yes. Pokoknya everyone is imperfect, and that's okay. And that's wrap for today's session. Yeah. Cipot Judge Podcast. Dan di sini kita judge without fear, but always with fun. Yo. Yoi.
But if you guys minta takut anak kembar apa ya? Has opinion or history or random things, Drop in comments. And don't forget to like, share, comment, and subscribe. See you in the next season. Got the next season. Bye. This is last episode. Our last episode, guys. Bye.